आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी कुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आईनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरगोर कर दिया है। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन है। ये मैं इसको कहूँगा एक वाटरशेड मोमेंट है। पाकिस्तानी कौम को आज सर फख्र से उठाकर चलना है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरूब नहीं होते, दबाव में नहीं आते, धमकियों से खौफ में मुब्तला नहीं हो जाते, अपने ज़मीर आइन के मुताबिक कानून के ताबे होते हुए वो कौम को उम्मीद देते हैं कि नहीं अभी कुछ लोग हैं वो जिंदा हैं, जिनके ज़मीर जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन कुव्वतों को फतह हुई है जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अदवार में अलम बुलंद रखा, और आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नजरिया ज़रूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन वाज़ेह हो गई है जमहूरी कुव्वतों में, आईनी कुव्वतों में और गैर आईनी कुव्वतों में। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उज़्मा का, चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोट और रूल ऑफ लॉ की अजमत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर अली ज़फ़र साहब को, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक, जो कि पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख में एक नया बाब रकम किया है। इंशाअल्लाह तारीख मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फ़ख्र है, और मैं इमाम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी आँख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया जिस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उज़्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज्जत थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मोटो को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है, और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उसने खौफ का बुत तोड़ दिया और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक़िद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के, इमरान खान के नुमाइंदा के, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई ज़ाती नहीं है, आपका मौक़िफ़ है,
آپ کو عدالت نے موقع فراہم کر دیا ہے, اپنی قیادت سمیت آپ جائیں لوگوں کے سامنے, اپنا نقطہ نظر رکھیں, ہمیں بھی موقع دیں, ہم اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ عوام کا ہوگا. ہماری گزارش ہوگی الیکشن کمیشن سے, آپ کہتے تھے اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چیف الیکشن کمشنر کا, جب انہوں نے مجھے موقع عنایت کیا اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. آج ان کے ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے آج وہ آزاد ہو گئے. آج ان کے کوئی بندش ان کے سامنے نہیں ہے. وہ وسائل کا ذکر کر رہے تھے, ان کو وسائل دستیاب ہو گئے. وہ سیکورٹی پرسنل کا ذکر کر رہے تھے, وہ دستیاب ہو گئے. آج ان پر جتنے پریشرز تھے, آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان پریشرز سے انہیں آزاد کر دیا ہے اور انہیں یہ تائید کی ہے, تلقین کی ہے کہ جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے, فری فیئر کریڈیبل الیکشن. وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے افضل پاکستان کو رکھتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو رکھتا ہوں. انشاءاللہ عمران خان کے جتنے ساتھی ہیں وہ عمران خان کے اسی عزم کو لے کر آگے چلیں گے. اور میں تمام تحریک انصاف کے کارکنان کو, تنظیموں کو, پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم یہ گزارش کر رہا ہوں, اپنے اپنے ضلعوں میں پھیل جاؤ, اپنے اپنے حلقوں میں پھیل جاؤ, آج سے منصوبہ بندی کر لو, کس لیے عمران خان کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے. کس لیے ایک دوبارہ اس مولڈ کو توڑ کر, بریک دا مولڈ اینڈ پریپیئر یور سیلف ٹو بی دا نیکسٹ گورنمنٹ آف پاکستان, دا نیکسٹ گورنمنٹ آف پنجاب. انشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہوگی اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ آپ کی حکومت ہوگی, کیونکہ عوام کی دل کی دھڑکنیں آج عمران خان کے ساتھ ہیں. شکریہ. پنجاب والی صورتحال واضح ہوئی ہے, KPK کے معاملے پہ آپ جو وکیل ہیں ٹیکنیکل چیز آپ کو اس معاملے پہ سائلنٹ کیوں رہی ہے, جبکہ بجٹ جو ہے وہ دونوں صوبوں کا کہا ہے کہ وہ ریلیز کریں؟ جی وہ انہوں نے یہ کہا کہ, اور محل درست فیصلہ کیا کہ ان کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے آخری منٹ پہ یہ کہا کہ میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا گورنر صاحب کو. تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ وہ ان ریپرزینٹیڈ ہیں اس لیے ان کے لیے سپریٹ پٹیشن فائل کر دیں. تو فیصلہ آبویسلی یہی ہونا ہے, فیصلہ یہی ہونا ہے جو ابھی فیصلہ ہے, لیکن اس کے لیے ایک کارروائی کرنی ضروری ہے, ایک پٹیشن فائل کرنا ضروری ہے اور اس میں وہ اپنا وکیل کر کے سامنے پیش ہوں گے. جی بالکل بالکل کریں گے. جی ہمارے اسپیکر کی پٹیشن موجود ہے, اب تو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. شاہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں. میں بالکل کہوں گا, اور بڑا اچھا سوال کیا. میں کہوں گا میرا بیٹا, میرا بلاول, مجھے یاد ہے جو نکر میں کھیلتا تھا, مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب اماں ناراض ہوتی تھی تو ایک کونے میں کھڑا کرتی تھی, تو آنسو بہاتا تھا, ہم پہنچتے تھے, مجھے یاد ہے. میرا بیٹا, آج 4 اپریل ہے, آج تم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منا رہے ہو جس نے اس ملک کو آئین دیا. کتنی ستم ظریفی ہے کہ بھٹو کا نواسا آج مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے. وہ آئین دے رہا تھا, یہ مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہی فرق ہے بھٹو کی پیپلز پارٹی کا اور زرداری کی پیپلز پارٹی کا. جتنی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں اس میں نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, PLP ہے, جماعت اسلامی ہے, جتنی بھی ہیں, جو پنجاب کے الیکشن کا کیونکہ اعلان ہو چکا ہے, الیکشن میں وہ اپنے انہوں نے کینڈیڈیٹ نامینیشن پیپر فائل کر چکے ہیں, وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. انہیں بیٹھ کر ایک ایسا ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے جس میں الیکشن کمیشن کے لیے آسانی پیدا ہو اور شفاف الیکشن ممکن ہو. اور آخری بات میں ایک اور کرتا چلوں, میں آج بڑے ادب سے پنجاب کی سول سروس سے اور پولیس سے درخواست کر رہا ہوں, اب آپ کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کا انعقاد. پارٹیزن مت ہوئیے اور آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, غیر جانبدار رہنا ہے.
न्यूट्रल के लफ्ज़ से मुझे डर लगता है। गैर जानिबदार आपने रहना है। अगर आपने जानिबदारी की, पाकिस्तान की आवाम और तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। वो कमिश्नर, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो मनपसंद तैनात किए गए हैं, आप अपने हलफ और जो आईन पाकिस्तान है उसको, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करेंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कि खुदारा अब बस कर दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने दें। जी, शाह साहब ने जो बात की उस पर मैं कहना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात की। डायलॉग के लिए हम अब भी तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इलेक्शन में आप हिस्सा लें। तो थैंक यू, ये कहना आपने बहुत। फैसला आ गया और 14 मई को ही इलेक्शन का आज फैसला आया है। क्या मुज़ाकरात में एक दिन इलेक्शन की बात हो सकती है, दोबारा कोई रिव्यू कर सकते हैं? भाईजान, आपने फैसला सुन लिया, पढ़ लिया, फैसला सुन भी लिया और पढ़ भी लेंगे भी तफसीलात। 14 की तैयारी करें और आगे की गुफ्तगू करें। शाह साहब, एक साल पहले जब फैसला आया था, रात 12 बजे अदालत लगी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लंदन में जो जस्टिस साहबान की उनकी तस्वीरों पे जूते बरसाए थे, आप उसमें माजरत करते हैं, माफी मांगते हैं? देखिए, बात सुनिए। पहली बात यह है कि जब फैसला हमारे खिलाफ भी आया था, हमने जजेस को धमकी नहीं दी थी, हमने फैसले को तस्लीम किया था। ठीक है, हमने ये नहीं कहा था हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हरगिज़ नहीं कहा था। हमें फैसला पसंद नहीं आया, बस हम तस्लीम, हमने कबूल किया। नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ की ये तरबियत ही नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि किसी की तस्वीरों पे जूते मारे जाएं, बिल्कुल नहीं। सब इदारे मोहतरम हैं, सब जजेस मोहतरम हैं, हमारे जितने इदारे हैं मुल्क के वो मोहतरम हैं और हम एक ऐसी जमात हैं जो रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर रहे हैं। हम नई रिवायात डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तब्दीली की बात कर रहे हैं। अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हमें इस सोच को भी तब्दील करना होगा। इमरजेंसी की भी यहाँ बात हुई कुछ दिन पहले कि इमरजेंसी के दफन हो गई, इमरजेंसी दफन, नजरिया जरूरत दफन, साजिशें दफन, आइन जिंदाबाद। फैसल साहब बात करेंगे जरा। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।